Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. Nous voilà ensemble encore une fois pour apprendre une nouvelle leçon de lexique thématique. Il s'agit cette fois de la description d'une personne. Alors, allons-y. Donc, on a dit la description والوصف d'une personne, le شخص. إذن سوف نقوم بوصف شخص. D'abord, j'observe et je découvre. إذن ألاحظ وأكتشف. Avec son visage souriant et son corps sportif, Rachid était très heureux de se rendre à son travail. Il était toujours habillé simplement, il portait un t-shirt de couleur mauve, un pantalon bleu et des espadrilles claires. Cela lui donnait un air décontracté. C'est une personne dynamique, pleine d'énergie et a l'esprit compétitif. Très ambitieux et audacieux, il voulait à tout prix que les quartiers de la ville soient propres, sans ordures et sans saleté. Il avait l'air très fier d'accomplir sa mission à l'aide des bénévoles. Bien, maintenant, on passe à l'explication de ce petit texte, et comme d'habitude en arabe et en français. Avec son visage souriant, بوجهه المبتسم أو الباسم et son corps sportif وجسمه الرياضي, Rachid était très heureux, كان رشيد إذن سعيدا de se rendre à son travail. إذن كان سعيدا بالذهاب إلى عمله. Il était toujours habillé simplement, كان يرتدي ملابس بسيطة يعني لباسه كان بسيطا. Il portait un t-shirt, كان يرتدي t-shirt de couleur mauve بلون بنفسجي, un pantalon bleu, إذن سروال أزرق, et des espadrilles claires, وحذاء رياضي بلون فاتح. Cela lui donnait un air décontracté. إذن كل هذا كان يعطيه يعني إحساسا بالراحة. إذن décontracté. C'est une personne dynamique, هو شخصية دينامية يعني عملية, pleine d'énergie, مفعمة بالطاقة énergie, et à l'esprit compétitif, ويتمتع بالروح التنافسية. Très ambitieux, إذن طموح كثيرا, très ambitieux et audacieux, شجاع. Il voulait à tout prix, كان يريد وبكل ثمن, que les quartiers, تكون الأحياء de la ville, ديال المدينة, soient propres, تكون نظيفة, sans ordures, بدون أزبال, sans saleté, بدون أوساخ. Il avait l'air très fier, إذن كان يبدو على أنه يعني فخور d'accomplir, بأن ينجز المهام الموكولة إليه à l'aide بمساعدة المتطوعين. إذن هذا النص يعني به مجموعة من الأوصاف منها الأوصاف الجسدية, ومنها الأوصاف الخلقية, ومنها من الأوصاف يعني التي تتعلق باللباس. إذن la description physique, إذن الوصف الجسماني, la description morale, الوصف الأخلاقي, والوصف la description vestimentaire, إذن الوصف الذي يتعلق باللباس. Donc je manipule et je réfléchis. إذن je manipule et je réfléchis. Rachid aime-t-il son travail? Est-ce que Rachid aime son travail? Oui, bien sûr. Rachid aime son travail. Relève dans le texte ce qui te permet de répondre. إذن استخرج من النص ما يساعدك على الإجابة. Permet de répondre. Oui, Rachid aime son travail. Car لأنه le texte nous dit, لأن النص يقول لنا, Rachid était très heureux, car Rachid يعني سعيدا de se rendre à son travail. بالذهاب إلى عمله.
Comment est-il habillé؟ يعني كيف هي ملابسه؟ كيف هي ملابسه؟ Il est habillé simplement. إذن يرتدي ملابس بسيطة. إذن بكل بساطة يرتدي يعني لباسه يكون بسيطا. Il porte un t-shirt. إذن يرتدي قميصا mauve, t-shirt mauve بلون بنفسجي, un pantalon bleu إذن سروال أزرق, et des espadrilles claires, وحذاء رياضي يعني لونه يكون فاتحا وليس يعني معتما. Que voulait-il à tout prix? Que voulait-il à tout prix? إذن ماذا يريد وبأي ثمن? Il voulait que tous les quartiers de la ville soient propres, sans ordures et sans saleté. إذن كان يريد بأي ثمن أن تكون أحياء المدينة نظيفة, sans ordures بدون أزبال, et sans saleté بدون أوساخ. Classe les descriptions suivantes. إذن أصنف يعني الوصف يعني كل مما يلي إذن حسب الوصف, إما وصف جسماني أو وصف خلقي. Visage souriant, وجه باسم, ambitieux طموح, sportif رياضي, heureux سعيد, esprit compétitif روح يعني يتمتع بروح تنافسية, habillé يعني يرتدي ملابسه, fier فخور, plein d'énergie يعني مفعم بالطاقة, grand يعني طويل القامة, présentable يعني أنيق يكون أنيقا في لباسه, brun يعني لونه أسمر. Bien, alors on classe ces mots dans le texte. Donc ce sont des إذن هذه تسمى بحال النعوت. إذن نعت, إذن هنا ننعت الجانب الجسماني وهنا ننعت الجانب الأخلاقي. Donc description physique, إذن وصف يعني يتعلق بالجسم ووصف يتعلق بالأخلاق. إذن visage souriant, إذن le visage appartient au corps. إذن الفيزاج ينتمي يعني هو عضو من أعضاء الجسم. إذن هنا c'est une description physique. sportif رياضي, إذن رياضة تتعلق بالجسم. إذن c'est une description physique. habillé يعني يرتدي ملابسه. إذن نفس الشيء إذن description physique. présentable أنيق, présentable إذن description physique. brun يعني أسمر, إذا نفس الشيء يتعلق بالجانب الجسماني. description physique. description morale, donc ambitieux طموح, إذا يتعلق بروحه كيف هي, إذا ماذا يريد أن ينجز يعني كعمل, إذا الأعمال التي يقوم بها إذا تتعلق بالجانب الأخلاقي. إذا ambitieux طموح, heureux سعيد, esprit compétitif روح يعني تنافسية, fier فخور, plein d'énergie إذا مفعم بالطاقة. إذا كل هذه الأوصاف أو كل هذه النعوت تتعلق بالجانب الأخلاقي. Complète les descriptions en utilisant les mots du lexique qui convient. إذن je complète les descriptions. إذن أكمل هذا العملية ديال الوصف en utilisant باستعمال les mots du lexique qui convient. إذن كلمات المعجم المناسبة. Il souhaite réussir à tout prix. Il souhaite réussir à tout prix. إذن يريد أن ينجح في عمله وبأي ثمن. Il est ambitieux, ambitieux طموح, plein d'énergie, compétitif et très dynamique. Rachid est vêtu de façon simple. Rachid est vêtu de façon simple, يعني يرتدي ملابس عادية أو بسيطة. Cela lui donne un air décontracté. إذن هذا يعطيه إحساسا بالارتياح. Les bénévoles, إذن المتطوعون, et Rachid ورشيد sont très contents, هم فرحون de leur travail بعملهم. Ils en sont fiers. إذن هم فخورون بعملهم أو بما ينجزونه.
Je m'entraîne. Je complète les phrases en écrivant le mot qui convient. Rouge, attentif, tremblant. إذن rouge, أحمر, attentif, منتبه ومتيقظ, tremblant, يعني يرتجف, مرتجف. L'animateur المنشط الذي ينشط مثلا لقاء بين أناس يتحدثون في موضوع ما نسميه بالمنشط بالفرنسية l'animateur. Extrêmement attentif إذا متيقظ جدا extrêmement attentif. Écoutez كان يستمع للمتطوعين les volontaires. Bien. Donc, l'animateur, comment est-il? Il est extrêmement attentif. Donc, c'est une description, description morale. Bien, Ahmed avait évité la chute, mais il était tremblant de peur. Donc, Ahmed avait évité la chute. إذن أحمد تجنب السقوط. Mais il était tremblant. ولكن كان يرتجف de peur. إذن, ici, on décrit l'état كان نوصفه الحالة اللي هو عليها أحمد. إذن c'est une description. Mina est rouge de honte parce qu'elle n'a pas réussi son épreuve. إذن Mina est rouge de honte. إذن أحمر وجهها من الخجل de honte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réussi son épreuve. لأنها لم توفق في الامتحان. إذن Mina, comment est Mina? Mina est rouge, rouge, donc c'est une description. إذن Amina محمر وجهها de honte من الخجل. إذن c'est une description du visage de Amina. Donc c'est une description physique. Je donne pour les phrases suivantes le type de description. Donc, je donne أعطي للجمل الآتية le type de description. النوع المناسب من الوصف. Description physique, إذن وصف جسماني. إذن description morale, إذن وصف أخلاقي. Description vestimentaire, إذن وصف ديال الملابس. Sarah, intelligente et travailleuse. Donc, Sarah, comment est-elle? Elle est intelligente, ذكية, travailleuse, يعني مجدة أو يعني تعمل بجد. إذن intelligente, إذن تتعلق بالعقل. إذن هنا une description morale et travailleuse. Donc, c'est une description morale. Il porte un beau costume noir et une chemise blanche. إذن يرتدي لباسا أسود يعني une chemise blanche. Donc ici c'est une description comment? C'est une description vestimentaire. إذن تتعلق باللباس. Elle a des cheveux châtains. إذن شعرها كيف هو؟ أشقر. Une grande taille وقامة طويلة et des yeux verts وعينان خضراوتان. Donc هنا c'est une description physique. Je m'évalue. Je complète le texte suivant par les descriptions qui conviennent. Abandonner, متخلى عنه, إذن شيء تخلينا عنه لم نعد نهتم به. Multicolore, يعني ملون, يعني به مجموعة من الألوان كثيرة. Les meilleurs, الأفضل. Courageuse, شجاعة. Mauvaise, سيئة. Bleu et large, أزرق وواسع. Verdoyant, مخضر. Verdoyant, إذن أخضر أو مخضر. En plastique, من البلاستيك. Bénévole, يعني تطوعي. Cette fille paraît courageuse. هذه يبدو على أن هذه الفتاة شجاعة. Elle a amené, لقد قادت son équipe, فريقها التطوعي, bénévole, a arraché لاجتثاث ماذا؟ toutes les mauvaises herbes, كل الحشائش الضارة. Du jardin, من الحديقة.
يعني المتخلى عنها التي لم يعد الإنسان يهتم بنظافتها du jardin abandonné. Donc on a utilisé les descriptions suivantes: abandonnées, multicolores, les meilleures, courageuses, mauvaises, bleu et large, verdoyant, en plastique, bénévole. On les a utilisées dans ce petit texte pour décrire cette personne, cette fille paraît courageuse, son équipe bénévole, les herbes, les mauvaises herbes, jardin abandonné. Elle porte un uniforme bleu et large, des gants. إذا كانت ترتدي بدلة زرقاء وواسعة، des gants قفازات يعني ملونة، et des bottes en plastique وحذاء من البلاستيك. Le jardin est redevenu، إذا أصبحت هذه الحديقة أصبحت redevenu verdoyant، إذا أصبحت مخضرة. Bravo les enfants، أحسنتم أيها الأطفال. Bravo les enfants، vous êtes les meilleurs. أنتم الأفضل. Je décris une ou bien un ami ou une personne de ma famille, min ailati. Description physique. Donc je vais faire une phrase, je vais construire une phrase pour faire une description physique. Mon frère est grand. إذن أخي طويل القامة. blanc أبيض يعني لون بشرته أبيض. sportif ورياضي يعني يمارس الرياضة. Donc ici c'est une description physique. Maintenant description morale. Il est toujours souriant، هو دائم الابتسامة، ce qui le rend très aimable، ما يجعله محبوبا من طرف الآخرين. Donc ici c'est une description morale. Description vestimentaire. Il porte toujours، يرتدي دائما une tenue de sport، بدلة رياضية، يرتدي دائما بدلة رياضية، et des espadrilles blanches، وحذاء رياضي أبيض. إذا هنا عندنا une description vestimentaire. Alors on a trois descriptions. On a la description physique, on a la description physique, la description morale et la description vestimentaire. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Salam alaikum.